Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Ja sam Bina, a ovo je Binin sahan. Za današnji iftar u Bininom sahanu pripremamo jedno veoma ukusno, tradicionalno slano jelo. Jedno jelo po kome je, pored pita i mantija, prepoznatljiv moj rodni kraj. Danas ćemo pripremati đuveč. Bio bi veliki propust, bar ja tako mislim, da Ramazan prođe, a da ovo jelo, odnosno ovaj recept, ne podijelim sa vama. Pa eto, ostanite da svi zajedno uživamo u spremanju ovog ukusnog tradicionalnog jela. Đuveč se tradicionalno sprema u zemljanom sudu, a ako nemate zemljani sud, onda uzmite čimkani pekač ili drugi sud koji podnosi visoke temperature. Za đuveč je najbolje uzeti šareno meso, jagnjetinu ili teletinu, i to komade od vrata ili rebara. A osim mesa, treba će nam povrće i to raznoliko, i najbolje je uzeti svježe povrće, i to 3 veće glavice crnog luka, 2 veća krompira, 2 do 3 paprike, 1 patliđan, 1 manju tikvicu, 200 grama boranije, 100 do 150 grama bamje, 2 šargarepe, 1 kg paradajza, 100 grama pirinča okruglog zrna, a od masnoće maslo ili puter, a od začina so i crvena paprika. Vi po želji možete dodati i suhi začin i biber i naravno još povrća kao grašak i slično. Sada ćemo pomastiti dno i stranice suda u kome ćemo peći đuveč, pa početi sa slaganjem. Na dno suda treba krupno narezati glavicu luka, a potom ćemo poredati komade mesa. Mi smo uzeli meso od rebara i 2 komada od vrata. Jako je bitno da je meso sa koskom i da nije posno, odnosno meso treba biti šareno. Preko mesa ćemo narezati luk. Sve lijepo poredati, pa posuti crvenom mljevenom paprikom, a potom malo posoliti. Sada nastavljamo sa redanjem povrća, pa ćemo isjeckati šargarepu. Potrebno je voditi računa da prvo redamo povrće koje se duže kuha ili peče i koje zahtijeva visočiju temperaturu. Narezat ćemo i 2 krompira na kockice. A sada, kada je naš pekač već do pola pun, možemo dodati pirinač koji smo dobro oprali. Pirinač ćemo rasporediti preko krompira. Ovdje u sredini on će biti nekako ušuškan i cijelo vrijeme će imati dovoljno vlažnosti i masnoće. Mi danas koristimo 100 grama pirinča, i to kočanskog, a inače količina pirinča zavisi od količine ostalih namirnica, a i od veličine suda u kojem spremamo jelo. Opet ćemo malo posoliti, a potom dodati malo mljevene crvene paprike. Budući da je za pirinač neophodno dovoljno vlažnosti, mi ćemo sada narezati paradajz na kolutove i poredati preko pirinča. Dodat ćemo i boraniju. A sada i bamiju. Ako nemate bamiju, vi je možete izostaviti ili možete dodati grašak.
Narezat ćemo jedan patliđan na komadiće i sve fino posložiti. Opet ćemo malo posoliti, pa potom narezati i tikvicu. Narezat ćemo i crvenu, a potom i žutu papriku. Jednu ljutu papriku ću ostaviti ovako u komadu, jer se gotovo uvijek nađe neko ko voli ljuto. I paprike ćemo malo posoliti i dodati malo crvene mljevene paprike. A sada ćemo cijeli đuveč pokriti kolutovima paradajza. Praktično ćemo napraviti jedan crveni prekrivač. Jako je bitno da paradajz bude na vrhu kako bi za cijelo vrijeme pečenja i krčkanja đuveča bilo dovoljno vlažnosti u sudu. Kaćenje ili slaganje đuveča ćemo završiti tako što ćemo odozgo poredati komadiće masla ili putera. Na samom vrhu ćemo poredati kolutove luka, jer će tako ovo jelo dobiti na aromi i izgledu. Zagrijat ćemo pećnicu na 200 stepeni, pa ovako posložen đuveč staviti na pečenje. Na ovako visokoj temperaturi trebamo peći 30 minuta, a potom smanjiti na 150 i ostaviti da se krčka najmanje 2 do 3 sata. A nakon 2 sata krčkanja sklonite poklopac sa pekača, provjerite da li je meso gotovo i potom povećajte temperaturu na 200 stepeni i zapecite đuveč još nekih 10 do 15 minuta. Kada vidite da je povrće dobilo tamnu boju i da polako nagorijeva, znak je da je đuveč gotov i spreman za služenje. Mi ćemo za današnji iftar đuveč poslužiti sa svježe spremljenim hljebom i domaćim kiselim mlijekom.